ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सूर्यहृदय स्तोत्र। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मंत्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तुते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तो प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वहनिं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋक्वितपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वहनिं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्री सूर्य द्वादश नाम स्तोत्र। आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः पंचमं तु सहस्रांशुः षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकरं प्रोक्तो दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयोमूर्तिः द्वादशं सूर्य एव च अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मंत्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रय हेतवे
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपरदिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणातो प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं वृषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वहनिं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋक्वितपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वहनिं जुहुयात् संयतेन्द्रियः श्रीसूर्यद्वादश नाम स्तोत्र आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः पंचमं तु सहस्रांशुः षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकरं प्रोक्तो दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयो मूर्तिः द्वादशं सूर्य एव च अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमाम्येकपरदिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं
नमो मीढुष्टमाय ते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः। नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तुते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं। प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तो प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं। ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि। प्रज्वाल्य वहनिं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं। ऋक्वितपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः। प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि। पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः। अनन्यमानसो वहनिं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्रीसूर्य द्वादश नाम स्तोत्र। आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः। तृतीयं भास्करः प्रोक्तं। चतुर्थं तु प्रभाकरः। पंचमं तु सहस्रांशुः। षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः। सप्तमं हरिदश्वश्च। अष्टमं च विभावसुः। नवमं दिनकरं प्रोक्तो। दशमं द्वादशात्मकः। एकादशं त्रयोमूर्तिः। द्वादशं सूर्य एव च। अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः। मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवैः। उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं। कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं। नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं। सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं। मापो ज्योतिरसोऽमृतं। भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः। शर्वरुद्रः सनातनः। पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं। प्रणमामीकपरदिनं। त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत्। नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः। प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमाय ते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः। नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते
मादित्याय नमोस्तुते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरम्। हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं। प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये। प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणातो प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं। ब्राह्मणानां हितं पुण्यं वृषिसङ्घैर्निषेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि। प्रज्वाल्य वहनिं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं। ऋक्वितपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः। प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि। पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः। अनन्यमानसो वहनिं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्रीसूर्यद्वादश नाम स्तोत्र। आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः। तृतीयं भास्करः प्रोक्तं। चतुर्थं तु प्रभाकरः। पंचमं तु सहस्रांशुः। षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः। सप्तमं हरिदश्वश्च। अष्टमं च विभावसुः। नवमं दिनकरं प्रोक्तो। दशमं द्वादशात्मकः। एकादशं त्रयो मूर्तिः। द्वादशं सूर्य एव च। अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः। मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवैः। उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं। कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं। नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं। सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं। मापो ज्योतिरसोऽमृतं। भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः। शर्वरुद्रः सनातनः। पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं। प्रणमामीकपरदिनं। त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत्। नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः। प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते। नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः। नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने। विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यं मादित्याय नमोस्तुते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरम्। हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं।
प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणातो प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋक्वितपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्रीसूर्यद्वादश नाम स्तोत्र। आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः पंचमं तु सहस्रांशुः षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकरं प्रोक्तो दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयो मूर्तिः द्वादशं सूर्य एव च अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणातो प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋक्वितपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण
जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्रीसूर्यद्वादशनामस्तोत्र। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं तु प्रभाकरः, पंचमं तु सहस्रांशुः, षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः, सप्तमं हरिदश्वश्च, अष्टमं च विभावसुः, नवमं दिनकरं प्रोक्तो, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रयोमूर्तिः, द्वादशं सूर्य एव च। अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः, मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवैः, उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं, कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं, नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं, सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं मापो ज्योतिरसोऽमृतं, भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः, पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं, त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत्, नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः, प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते, नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः, अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः, नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने, विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः, नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते, नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः, प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं, हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां, नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं, विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं, नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने, उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि, एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं, प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्, इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये, प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तो प्रदर्शितं, सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं, ब्राह्मणानां हितं पुण्यं वृषिसङ्घैर्निषेवितं, अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि, प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं, ऋक्वितपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः, प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि, पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्रीसूर्यद्वादशनामस्तोत्र। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं तु प्रभाकरः, पंचमं तु सहस्रांशुः, षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः, सप्तमं हरिदश्वश्च, अष्टमं च विभावसुः, नवमं दिनकरं प्रोक्तो,
दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयो मूर्तिः द्वादशं सूर्य एव च अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तुते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तो प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वहनिं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋक्वितपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वहनिं जुहुयात् संयतेन्द्रियः श्रीसूर्यद्वादशनाम स्तोत्र आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः पंचमं तु सहस्रांशुः षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकरं प्रोक्तो दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयो मूर्तिः द्वादशं सूर्य एव च अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवेः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं
नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणातो प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं वृषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वहनिं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋक्वितपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वहनिं जुहुयात् संयतेन्द्रियः श्रीसूर्यद्वादश नाम स्तोत्र आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः पंचमं तु सहस्रांशुः षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकरं प्रोक्तो दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयो मूर्तिः द्वादशं सूर्य एव च अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते
नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः। नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने। विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तुते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं। प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये। प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तो प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं। ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि। प्रज्वाल्य वहनिं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं। ऋक्वितपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः। प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि। पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः। अनन्यमानसो वहनिं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्रीसूर्य द्वादश नाम स्तोत्र। आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः। तृतीयं भास्करः प्रोक्तं। चतुर्थं तु प्रभाकरः। पंचमं तु सहस्रांशुः। षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः। सप्तमं हरिदश्वश्च। अष्टमं च विभावसुः। नवमं दिनकरं प्रोक्तो। दशमं द्वादशात्मकः। एकादशं त्रयोमूर्तिः। द्वादशं सूर्य एव च। अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः। मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवैः। उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं। कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं। नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं। सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं। मापो ज्योतिरसोऽमृतं। भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः। शर्वरुद्रः सनातनः। पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं। प्रणमामीकपरदिनं। त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत्। नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः। प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते। नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः। नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने। विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोस्तुते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं।
हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणातो प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं वृषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वहनिं विधिवा जुहुयाज्जातवेदसं ऋक्वितपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वहनिं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्रीसूर्यद्वादश नाम स्तोत्र। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं तु प्रभाकरः, पंचमं तु सहस्रांशुः, षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः, सप्तमं हरिदश्वश्च, अष्टमं च विभावसुः, नवमं दिनकरं प्रोक्तो, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रयोमूर्तिः, द्वादशं सूर्य एव च। अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः, मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवैः, उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं, कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं, नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं, सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमं मापो ज्योतिरसोऽमृतं, भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः, पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामीकपरदिनं, त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत्, नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः, प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते, नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः, अंबिकापतये तुभ्यं मुमायः पतये नमः, नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने, विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः, नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते, नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः, प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं, हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं
ब्रह्मणा तो प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वहनिं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋक्वितपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वहनिं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्रीसूर्य द्वादश नाम स्तोत्र। आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः पंचमं तु सहस्रांशुः षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकरं प्रोक्तो दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयो मूर्तिः द्वादशं सूर्य एव च।